البنات جيسبر كو vous allez bien كو راكم صحة جيدة. صباح الخير، صباح الرباح، صباح السرور، صباحكم صباح زين كيف ما تمنيتوه ان شاء الله. هاد الصباح مشينا درنا لو تيست انا والدراري ديالي والاخت. سيتي زعما ان بو شاتويو مي بون الحمد لله كلشي داز بخير. جيت 7 دو ماتان دزنا بكري comme ça on aura la réponse ou bien la réponse du test soit dans la journée ou demain. نتمنىكم بخير وعلى خير. Ou apparemment c'est obligatoire, il compte 72 heures avant la date d'embarquement, avant l'heure de l'embarquement. Je vous tiendrai au courant des détails, comme ça تعرفوا شنو خصو يدار قبل ما تمشيو. دونك نكملوا البنات. سي فري درنا لو تيست في لو لابو. كنت قلت لكم 72 heures mais non, il faut le faire 48 heures à l'avance. Il y a une autre chose que j'ai pas précisé, c'est que حنايا كنا غلطنا في الاول ومشينا 72 heures. دونك كنا مشينا ديريكتومون لو لابو ديال لايروبور. Heureusement qu'on a fait l'infirmière qui nous a dit que voilà, ça va pas être accepté, dirons le test, mais soyez sûr que avant l'embarquement, vous allez être refusé. Donc c'est pour ça on a annulé et le lendemain on a le test d'Yella pour respecter les 48 heures et pas les 72 heures. Bon, c'était une précision que vous devez savoir pour ne pas tomber un problème ou la haja. Bon, alhamdoulilah, concernant le test, كلشي داز مزيان, même la petite اللي عندي elle a que 4 ans, ça s'est très bien passé. Autre chose qu'il faut préciser, c'est que aussi avant l'embarquement, il y avait l'hôtesse qui demandait le pourquoi. Pourquoi تمشي للمغرب? Heureusement, حنايا دازت عندنا وحده مزيانه, donc il n'a pas trop insisté, وانا j'avais même pas répondu à sa question, donc ودزنا directement. Il faut encore parler d'une chose très très importante, c'est que s'il n'y a pas un lien avec le Maroc, là, vous ne pouvez pas passer. C'est-à-dire si vous n'êtes pas marocain, à la maquette d'Ozouch. Par exemple, أنا ملي كنت فات الباجاج سولتني قلت لها وي عندي لا كارت ناسيونال, قالت لي ولادك؟ قلت لها با ولادي يا لو ليان. قالت non, il faut un lien اللي هو un lien qu'on voit, c'est-à-dire soit un livret de famille, soit les cartes nationaux ديالهم. حتى الدراري ما عندهمش les cartes nationaux و le livret de famille ما هزاش معايا. بون بقينا شويه عاد جا لو ريسبونسابل ديالها قال لها bon là ça peut passer puisque sur les passeports كاين les noms ديالها. heureusement que ça a passé, sinon كنتي تقدر تدوز بشي وحده اللي تحكر معاك وهذا. ce que je peux vous conseiller c'est que الا كانوا الوليدات ديالكم ما عندهمش لا ناسيوناليتي ماروكان مازال ما درتوهاش ليهم, هزوا معاكم لو livret de famille. Voilà, هذا pour الناس ديال المغرب, هزوا معاكم le livret de famille pour être tranquille. Autre chose que j'ai oublié de préciser البنات, c'est que ملي توصلوا l'aéroport في البلاصه ملي كتاخذوا الباجاج تما il faut demander l'autorisation de sortie exceptionnelle. هكذا تقدروا تحركوا ما بين لي فيل. انا le problème que j'avais fait c'est que je l'ai pas demandé, تلفا مع الدراري et tout, je l'ai pas demandé. Il faut la demander comme ça الا بغيتوا تخرجوا من مدينه لمدينه, من كازا لبوزنيقه ولا كازا سيدي رحال ولا تماريس, تكون عندكم le justificatif ديالكم. Il ne faut pas hésiter à la demander ou essayer de ne pas tomber dans le même problème que moi. C'est que l'autorisation elle est obligatoire فين ما كتخرجي كيدوموندوها لك, ابار الا كنتي كتعرفي شويه الطرقان وهذا راه كدوزي من البلايص اللي ما فيهمش لي باراج. مي بور ايفيتي هاد الصداع الراس هذا, demandez l'autorisation une fois vous prenez vos bagages.
وصلنا للمغرب tout ça s'est bien passé. C'était un peu fatigant mais bon alhamdoulilah ou sans oublier de préciser que il y avait beaucoup de voyageurs quand même. انا كنت قلت que غيكونوا الناس قلال mais bon il y avait beaucoup de monde. Et voilà, donc alhamdoulilah كلشي وصل بخير. إلا عجبوكم ce que j'ai partagé avec vous, les informations que j'ai partagées, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Inch'Allah, on partage tous les astuces qui sont bien. Merci à vous. Ou je vais pas hésiter à partager quelques vlogs avec vous. Salam alaikum. هاتي الجلسة قدام البحر شحال وانا مشهياها ترونكيل ان شاء الله حتى نتوما تلقاو واحد الوقيته فين ترتاحوا وتشوفوا الاهل ديالكم. نتمنىكم بخير وعلى خير وين n'oubliez pas de liker et à vous abonner.